Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Današnju emisiju omogućio vam je Repli Motors. Dobili smo Tigera 800 Sport. 3 redna cilindra, 113 konja i 84 Nm okretnog momenta. Motor je opremljen sa showa ovjesom, kočnice su brendirane Triumph, ali su zapravo to J1 ili J1. Motor je opremljen sa 6 brzina, a u rezervoar mu stane 18,6 litara, to je skoro 19 litara. Sa njegovom nekakvom standardnom potrošnjom od 5 litara možete stvarno napraviti dosta kilometara, znači otprilike preko 300. Tako da ja sam sasvim zadovoljan s tim brojkama. Visina sjedišta 83,5 cm, kao što vidite ovako to izgleda u sportskom položaju, u nekakvom neutralnome. Ruke su dosta opuštene, znači bit će dosta opušten stil vožnje, to mi se sviđa jer za agresivnu vožnju imamo 765 RS, a ovo je nekako ublažena, malo više touring verzija, čak dijele i istu mašinu. 214 kg sa svim tekućinama, šta morate priznat, jedan od najlakših motora u klasi sa velikih 113 konja. Malo me strah šta će biti nekako, ostavili su onaj okvir od 660 sporta, tako da postoji mogućnost da motor bude i nestabilan. Može se na njega staviti više od 40 dodataka, od Akrapovića do svakakvih ludosti. Nekakva početna cijena za ovakav model je 12 i nešto tisuća. Mislim da ovo je jako dobra cijena, da dobijete stvarno puno i quick shifter i bliper. Kvaliteta izrade od svih ovih motora što sam ja snima na recenziji u zadnje vrijeme, definitivno Triumph među novim motorima ima strašno visoku završnu obradu kvalitete i to je ono što mi se jako sviđa. Zanimljiva stvar je, i to ćete vjerojatno svi željeti čuti, servisni intervali su mu 16.000 km ili ti ga jednom godišnje, što naravno i smanjuje cijenu održavanja i to je jako zanimljivo za današnji svijet. Znači, opet imaš nekakav budžet motor, ja bih rekao da je ovo nekakav Triumphov budžet koji vas neće skupo koštati dok ga vozite. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozati. Ovako, položaj dosta opušten. Rezervar mi malo se čini uzak, ali nekako imam, meni šta je ovo lagano. A ovo je ko bicikla jebot. I stvarno sa njegovom kilažom je definitivno jedan od najlakših motora u konkurenciji. A da ne govorim da još i lipo ide. Moram provjeriti gdje je kamera. Ima lipi gas, a što se tiče pozicije sjedenja, to sam vam htio reći da je, ne znam uopće koji je pravi izraz za to, nekako imate ga u nogama zato što je rezervar uzak. Da se lipo, ovo je baš prekrasno, kako mu lipo radi quick shifter. Meni recimo ovaj, nisam gašao, ovo mi je prvi put da ga sad probam. Zanimljiva stvar mi je što nisam očekivao će biti ovako lagan. I lipo se vozi, lipo vata zavoje, zaštita od vjetra. Polu užasna, iako su dodali ove deflektore, priznajem deflektori stvarno pomažu.
ali ne baš onoliko koliko bi ja htio. Ne znam jel se, a ne, to je to. Može se još malo digne stil. A i puša jugo, tako da nije za zamirit, ali isto tako dosta dobijam vjetra u glavu. Ali probat ću se ovako malo sprčiti prema dole. Bliper radi fantastično. Je. Baš je, sviđa mi se taj naglasak na sport, jer vam stvarno i daje taj doživljaj sporta. Dosta je volan uzak, međutim ovo je nekako napravljeno da vam bude šta udobnije. Kako cipa brzine. Ali evo do sad, na svakom Triumfu kojeg sam vozija sam bio prezadovoljan sa mjenjačem. To im je stvarno jako kvalitetno napravljeno. I ove plastike, šta recimo na puno novih motora ne volim, dosta izgledaju socijalne. I onda me to jako užasava i čak me malo i nervira. Malo je gužva, ali lito je. Jedva čekam da odu kao ovi stranci, da se možemo voziti kako treba. Sad ćemo vidjeti ovdje kakav je za zavoje, ali po meni ovako je dosta pitom, čak bi se usudio reći prepitom možda. I ovdje će on ovo čini mi se izvući sa trećom. Kad vidim da čovjek drži noge ovako ko Pajo Patak, odmah znam da vozit ne zna. Kako ovo lipo odrađuje, kočnice fantastične, ovjes je... Nisam navikan na ovakav ovjes od Triumfa. Osjeća se ova ovjes i dobro on to radi, ali nekako kako sam prije vozao ove velike Triumfe, onda mi je nekako ostao taj osjećaj od premium ovjesa. Ali ovaj dosta dobro odrađuje taj sportski dio, a i ovaj cestovni, jer kod nas su ceste znamo svi kakve. Tako da svaka čast na ovoj sportskoj jurilici, a ovo je, ajmo reći, slično onome 765, samo malo više za put. Eto, doslovno tako. Kako ovo ide za ovo, Znači, doslovno grabi cestu. Bliper radi odlično. Znači, nemam uopće potrebu tijelo micat, čak ni najmanje, a opet će mi vrhunski to odradit. Tako da što se mene tiče, top.
Razumim, smeta mi malo ova, tako da kažem, socijalna instrumentabla. Ali razumim, zato za ovih 12 i nešto tisuća to mi je nekako i prihvatljivo, jer ako hoćeš nekakve dodatke to ćeš i platit, ali ovako za sve ono što dobiješ za ovu cijenu i quick shifter i ovako lagan volan, tempomati i te stvari isto vidim ovdje da ima, međutim mene to ne zanima, ja to vama kažem čisto onako da vi znate. U sport modu jako dobro se vozi. A vidite kočnica. Kako se moćno zaustavlja, to je čudo. Stvarno je, šta se toga tiče, vrh. Tu mu nemam šta reći. Najveća prednost mi je što je lagan. I ove Michelin Road gume su top i za po kiši, a i za ovako malo dosta ljudi miješa ovu mašinu sa CP3 mašinom iz Yamaha MT-09 i Tracera, međutim nije. Ova mašina konkretno je dosta bliža recimo onome Triumphu 765 i Triumph ima drugačiju te radilicu. Ja ne mogu sebi doći kao se ovo lipo kontrolira i kako je lagano baratat sa njim, ovo je čudo. Ne znam, sad lika vozija lakši motor od ovoga. Da je 800 kubika ovako lagan. Ova je recimo isto jedna super situacija zašto nikad ne valja letit u prometu, jer nikad ne znate šta vas čeka, a dovoljan je samo jedan put da bude kako ne treba. Znači ovo doslovno možete ga voziti s jednom rukom. Koliko je lagan i jednostavan za upravljanje. Dosta su oni promijenili tu i hod i radilicu i tako dalje, tako da bez obzira koliko god on sličan onome 765 nije, osim od snage, a tu mašinu su stavili u okvir od 660 i ja sam bio čak malo skeptičan da neće baš biti stabilan motor, jer kao stavljaju prejaku mašinu u mali okvir, tako da bi težina ostala dosta mala. Tako da sam se ugodno iznenadio. Zaštita od vjetra me nije baš dojmila. Barem ne za čovjeka kao što sam ja, znači cirka 190. A vi sad gledajte, iako ovdje ovi deflektori pomažu dosta, a i puše jugo, pa onda možda i nije najbolji sud. Da se dosta lipo vozi. Ne znam koliko čujete vjetar. Instrument tabla, vjerovatno ste vidjeli, ne voli baš sunce, zato što je ovo onaj polu TFT. Ja se neki samo podnapija. Malo mi izgleda dječije, ali ja bih ga za nisku cijenu, a opet
dobar motor, nije loše, dok se ugleda vitar, ovo je čudo. Tako da ono je malo dječija, očekivao sam za ovaj karakter da će to biti malo agresivnije, ali opet sve u svemu odnaprijed izgleda dosta dobro. Strada malo purim i metanom. Kako lipo volim zavoje. I precizan je, i oštar, recimo za razliku od onoga 900, evo sad smo recimo na bliper prešaltali brzine, da se lipo šalta, tu nema šta. Recimo ono što sam bio govorio na uvodu, 90% okretnog momenta imate upravo u srednjim okretajima za razliku od svih ostalih konkurenata. Vibracije se osjete na visokim okretajima, ali dobro, to je nekako ono i za očekivati. Ja baš ne volim taj osjećaj vibracija, tako da sve u svemu jako mi se svidija motor, a ajmo mi na mjesto zločina vidjeti šta kaže ST Moto za ocjenu. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije, nadam se da vam se svidila. Ono što mi se najviše svidilo, što dijeli dosta karakteristika što se tiče brzine i stabilnosti od Triumfa 765 RS kojeg smo vozili, znači bio sam jako skeptičan hoće li ovaj motor biti stabilan, zato što su na ajmo reći 660 stavili ovu jaku mašinu 113 konja i onda me malo bilo strah šta će biti od toga. Super mi je što Triumf, jedan od rijetkih motora koji ima cijeli 90% okretnog momenta, tako rećemo je već u srednjim okretajima, i to definitivno niko od konkurencije nema. Jako mi se recimo svidija stil naprijed. Motor je precizan po okukama i moja najdraža stvar kod ovoga motora je u stvari to što je jako lagan za upravljanje. Znači doslovno ko da voziš biciklu, bilo da ideš u zavoje ili ideš ravno, guraš ga u mjesto, znači ti 214 kila je, ajmo reći, imate osjećaj kao da sidite na motoru od 100 kila, znači stvarno je jako elegantan. Svidija mi se mjenjač, kao i svaki od Triumfa do dana današnjega, jako su im kvalitetni mjenjači. Znači ono doslovno, ko da nema apsolutno dole u zupčanicima niti malo lufta, da tako kažem, nego ono doslovno perfektno. A motor se već sad lagano i razradija i zato smo ga i mogli provozati kako triba. Tako da 800-tica me jako iznenadila, udobnost prihvatljiva, možda bi volio da je malo tvrđi sic, jer sic je mekan, ali mislim da to na duge staze vas jako, recimo da idete napraviti sad 300-400 km, vjerojatno bi malo žuljala guzica, ali dobro. O tom potom, već ima pripreme ovdje sa strane za bočne kofere i tako dalje, tako da se može koristiti i u putnom segmentu. Kočnice fantastične, ovjes jako dobar. A sad idemo i na onu stvar koju vi najviše volite, to je malo nabrojiti koju manu ovoga motora. Prva mana, ako ikad ogladite na putu, ovdje dole imate katalizator za peć kumpire, znači isijava stvarno vrućina dole u predjelu stopala. Meni malo kako mi se ono digne odijelo od čizme, onda osjetim dole da grije jako, ali to su te Euro 5 i Euro 5 plus norme i mi tu jednostavno ne možemo ništa napraviti. Auspuh mi je nekako izgleda mali, ko da ne znam, ko skuter auspuh, uopće ne znam kako bi ovo pisao. Šta vi mislite? Nije mi se svidjela zaštita od vitra,
Bez obzira što se može podešavati, ovaj vizir opet nekako za visokog čovjeka opet mi tuče tu u glavu nekako. Tako da bi možda volio da je to mrvicu bolje. Ovi deflektori sa strane vam dosta pomognu, tako da nemate ni u laktovima, ni u rukama, u ramenima, ali jednostavno ovdje mi nekako vrti glavu dok se vozim. Vibracije na jako visokim okretajima postojane, ali to je nekako i za očekivati za 3 cilindra. I naravno instrument tabla kilometar sat, nije full TFT, nije ni LCD, nego je nešto između. I reću vam, ovo sunce kad tuče u njega, jednostavno ko da ne voli sunce, ja ne znam šta je to. Malo se slabije vidi, znači ono ili stavi LCD skroz ili stavi TFT, nema to između, jer to onda između nije baš nešto. Ali sad kad bi mi išli cijepidlačit, onda ne bi košta 12 i nešto tisuća, nego bi košta 15. Ali u svakom slučaju ko želi to si može naravno i nadograditi. Super mi je to što je taj servisni interval svako 16.000 km, naravno ja na svom motoru minjam svako 5. Ali dobro, to je možda i stariji motor, ne znam, ne bi se baš usudio proći 16.000 bez servisa. Šta vi mislite o tome? I još jedna stavka koja mi se nije svidjela, doduše to sam probao tek sad malo prekasno. Nisam imao upaljenu kameru. Kad upalite tempomat ne možete ga više podešavati, nego ga morate ugasiti, ponovno namistiti. To mi je malo bez veze, znači sve što je trebalo dodati tu funkciju, ali dobro. Mene tempomat ne zanima, pa me tako nije ni briga. Definitivno bi rekao da je ovo Triumfov budžet motor na kojem ćete se dobro zabaviti. Mašina, iako je slična onoj sa 765, nije identična, ima drugačiju radilicu, drugačiji hod i tako dalje, ali je i dalje jako eksplozivna i jako brza. A ti ako ne vjeruješ, otiđi u Repli Motor i proba ovi testni model, ja ću ti reći da ćeš se jako ugodno iznenaditi. A ja bi završio sa ovim testom između sam 4 i 4,5, s obzirom da je ovo nekakav stvarno dual sport, ajmo mu za početak dati 4,5 ocjenu, pa ćemo vidjeti dalje kakav će se pokazati. Ako se ne pokaže dobar, onda ćemo kod sljedećeg ocjenjivanja biti puno opasniji. Ne zaboravite za ST Moto Web Shop posjetiti opis videa. Hvala vam na pozornosti, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!